इकडे जातात मी इथे गणपति महावामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिस्सेदसादनं श्री भक्तवाचकल्पतरुसार्वभौम श्री महाराज महाराज त्रिभुवनानंदाद्वैतभेदनिरञ्जन निर्गुणत्रात्मपरिपूर्ण स्थापित श्री भक्तुरु मणि ब्रह्म महाराज की जय। आजम्य प्राणानागम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। पुनरागम्य केशवाय स्वाहा। ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः अब्जुम्नाय नमः नरसिंहाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मोक्षदाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः। प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः परमात्मा देवता देवी गायत्री सदा प्राणायामे योगः। ओम भूः ओम भुवः ओम भूज्योतिर् सोमदं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों वरदमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः हृदयपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धदेवषष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः गुरुदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्याद्रवग्रहेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत्कर्मप्रधान श्री गुरुभ्यो नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः हस्ते कुसुमाक्षतान् गृहीत्वा श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्रेष्ठवेदवाराः कल्पे वैवस्वतमनन्तरे कलियुगे कल्पधर्मचरणे भृतफलिते भरतखण्डादिमूर्तिपदण्डकारण्यदेशे गोदावर्याः दक्षिणतीरेषु भारतीय बौद्धवतारे रामक्षेत्रे अस्मद्वर्तमाने व्यवहार्येनान्द्रमानेन शोभननाम संवत्सरे उत्तरायणे शेषधर्मतो माघमासे शुक्लपक्ष अद्यायन्दो अद्य प्रतिपत्तिथो वासरः वासरस्तो मन्दवासरे धनिष्ठादिवस नक्षत्रेष्विशेषविशेषादा शुभ्रतिथौ गोत्रोत्पन्नः नाम तथा मम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ते अर्थम श्री गुरु अनुग्रहेण मम मातृ समस्त निस्वार्थ भजन मंडली माणिक्य प्रभु भजन मंडली भक्तजनाना चपड़े मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम मम माता पितृ वंशानां सकल जनानां नरकात् उत्तीर्य उत्तमलोक प्राप्ति अर्थम श्री जगद्गुरु कृपाकटाक्ष सिद्धि अर्थम अद्य सायंकाल पर्वणि यथालाभ द्रव्येण श्री गुरु पादुका पूजनम यथाशक्ति यथालाभ द्रव्येण करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नसिद्धिरतं महागणपतिस्मरणं च करिष्ये। ओम गणानां वा गणपति महावामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन् नोतिभिः सेदसादः
तदङ्गकलशाराधनं कलश्य कलशङ्गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठेर्दशमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणास्पदाः कुक्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथयजुर्वेदस्सामवेदोऽह्यधर्मणः अङ्गेशतहिताः सर्वे कलशन्तसमाश्रिताः आकलशे अष्टधावति पवित्रे परिषिच्यते उक्तेर्यज्ञेषु वर्तते आभोगा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नवापो मृतवापः सम्राडापो विराडापः स्मराडापश्चन्द्राकुस्यापो ज्योतिष्याभोजरोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आभूभूर्भुवस्सुमरापो गङ्गे ऋतुमने कृष्णे गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धुकाले कलशवरुणदेवताभ्यो विरारान् समर्पयामि कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवम् आत्मानं च संप्रोक्ष अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो खण्डिका भोजनं सुपर्णं विप्राक्कवयोपजोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पजन्ते छन्दांसे शतजातोऽध्वरेषु ग्रहान् सोमस्यमपदे द्वादश आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं सुरक्षां कुर्वे घण्टारं तत्त्वदेवताह्वानलक्षणं घण्टिकायै नमः दोषावस्थितावजं नमो भदन्त एमासि देवदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अथ पूजनीयदेवताध्यानम् ब्रह्मानन्दं परमस्वरं केवलं ज्ञानमूर्तिं तद्वादेतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादलक्षणं एकं नित्यं परमधर्म सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानामे ध्यानं समर्पयामि ओम सहस्राशीर्षहस्रवासुभूमिषुषोमृपातिष्ठदिशाङ्गुलम् समर्पयामि वरुषदेवेदं सर्वयद्भूतेषु भव्यं मुतामृतत्वस्यैषानेन समर्पयामि वेदावासिनादोज्जालाष्टपूर्णपादोऽस्य विश्वाभूतानत्रपादस्यामृतं देवे पादयोः वाक्यं समर्पयामि त्रिपादोर्ध्वोदे पुरुषं पादोऽस्य भवत्पुनः नुदो विष्णुं हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराडादिविराडोऽभ्यपूर्णोऽर्चत पश्चाद्भवतो ब्रह्ममुखे आजमनेदं समर्पयामि तत्पुरुषेण हविषा ग्रीष्मशरद्धरे सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि आपोषमाजो भवस्तानूर्जेतनाथहेरणाय तस्मारङ्गमावोजक्षराजधर्माभोजनयोधाजनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि भजादिपञ्चामृतस्नानम् ओम हिरण्यवर्णाश्रुतजपावकाजातुरागकश्यपोदास्मित्रः अग्नेजागरभङ्गधुरविलोभास्तारः पश्यत्कुस्यो न भवन्तु कनिक्रदज्जरुषं प्रपुरवाणीयर्दिवाजो मरिदवनामं सुमङ्गलश्चुषुविनभवासिमात्वाकारे दविभाविष्या आविदत् ओम आप्यादस्मसमे तुदा विश्वस्सोमृष्टिं भवावादस्य सङ्गते दधिक्रावणो अकारशकृष्णोर्श्वस्य वाजनाः सुरभिनोमुखाः परत्मणालोकं यदार्णिद घृतं मे विक्षयकृतमस्यदोदर्भृतश्रुतोभृतमस्य धाम अनश्वथमावाहमादस्वस्वाहा अग्रतं वर्षभवक्षहर्यं मधुवादादादामधुक्षरसिन्धावः भाग्येर्नसन्तोषाधीः मधुरक्तामदोरदोभोगत्ताधेममदाः मधुर्योरस्तनः पिता मधुमान् नवनस्पतिर्मधुमामस्तुभूरितः माधुभेर्गावो भवन्तुनः स्वादुपारस्पतिविदायुर्मानय स्वादुर्गारुर्वेदनाम्न स्वादुर्मित्रादिवरुणादिवादवे बृहस्पताय मधुमां मदा अभ्यः या फलनेर्गाभपुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पतिं प्रसोदास्तानो मञ्जन्वमहसः फलोदकस्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि महाभिषेकस्नानम् अदो देवावन्तरो विष्णुर्विलक्रमे पृथिव्या सप्तधामाभि इदं विष्णुर्विलक्रमे त्रयधान्दाधेवतं समोषणस्य मांसुरे त्रीणेवदाविलक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अदो धर्माणधारदक्षिण विष्णोः अमृतानेव स्पृशे इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा अविष्यन्ति सूर्याः देवे एव रक्षरादादौ तद्विप्रासोदपन्यवो जागृपानसस्सदन्धरे विष्णोर्यत्पारमं पदं महान्दन्वामहीनां सम्राजं जर्षणीनां देवी जनत्रजयजनभद्राजनित्रजयजनज देवस्य पादवस्त्रवैष्णोर्बाहुभ्यां भूष्णोहस्ताभ्याग्नेस्ते रथा सूर्यस्य लब्धसेन्द्रस्येन्द्रजनाभिषिञ्जामि बलाजश्रीजयशतयन्नाद्याद भूर्भुवस्वः पदाभिषेकोऽस्तु शान्तिः पुष्ट्यस्तुष्टिश्चास्तु ओम
तय्यज्ञं समर्पयामि तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सम्भूतं विषदाद्यं विषदाक्षग्रेवायुर्यानारण्याग्राम्याश्चेदं समर्पयामि तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतस्तस्माद् समर्पयामि गन्धं समर्पयामि ॐ तस्मादश्वाजायन्ते केजो भयाततः कवोजनिरे तस्मात् जाता अजाभयाः पुष्पं समर्पयामि माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादीन च प्रभावमयार्धानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिष्ठिताम् पुष्पमालिकान् समर्पयामि तुलसेवन वलकुंडे वीरामलकन्दता पंचबिल विख्याते अष्टोत्तरशतनाम पूजा ओम श्री कूडली महाक्षेत्रकल्पिताश्रम मंडलाय नमः। ओम श्री तुंगभद्रा संभेद कृता प्लवन निर्मलाय नमः। ओम परमाद्वैत सिद्धांत व्याख्यान सिंहासनेश्वराय नमः। ओम श्री युक्त सच्चिदानंद शंकराभिक्य भारत्यै नमः। ओम बालकेश सुधांभोज भ्रमरायत मानसाय नमः। ओम श्री शारदा चंद्रमौळि नित्यार्चन समुत्सकाय नमः। ओम कुमार गणनाथांबा प्रसादावाप्त समुदाय नमः। ओम श्री शंकराचार्य भाष्य निगूढ़ार्थ प्रबोधकाय नमः। ओम श्री ब्रह्म विद्यापारीणाय नमः। ओम पारिव्रज्य प्रसन्नधिये नमः। ओम षड्दर्शन महाबोधिपाददृशे नमः। ओम पंक्तिपावनाय नमः। ओम योगीन्द्राय नमः। ओम योगतत्त्वज्ञाय नमः। ओम शांतात्मने नमः। ओम विजितेन्द्रियाय नमः। ओम सत्यवाचे नमः। ओम सत्यसंकल्पाय नमः। ओम वैराग्यनिधये नमः। ओम आत्मवते नमः। ओम प्रसन्न गंभीरवचसे नमः। ओम न्यायशास्त्र रहस्य विधे नमः। ओम विद्यानिधये नमः। ओम असंख्येय शिष्यमंडलमंडिताय नमः। ओम श्रीमत्परमहंसेत्याद्यनेक बिरुदांकिताय नमः। ओम महाविभव संपन्नाय नमः। ओम क्षीरदार परिग्रहाय नमः। ओम जगत्करुत्व विख्याताय नमः। ओम जगद्वन्द्य पदाम्बुजाय नमः। ओम जन्म मृत्यु जराग्रस्त जगत्कल्याण भावनाय नमः। ओम अष्टांग योग निष्णाताय नमः। ओम भक्तेष्टार्थ फलग्रहये नमः। ओम संवर्ग विद्या कुशलाय नमः। ओम दहरादि रहस्य विधे नमः। ओम श्रुत्यर्थवेत्रे नमः। ओम श्रुत्यंत संसिद्ध ब्रह्मतत्पराय नमः। ओम विद्या कला रहस्यार्थवाचस्पतये नमः। ओम उदारधिये नमः। ओम मैत्राय नमः। ओम प्रसन्नाय नमः। ओम करुणाय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम दम्भविवर्जिताय नमः। ओम गुणज्ञाय नमः। ओम गुणवद्वेत्रे नमः। ओम महापुरुषपूजिताय नमः। ओम पंडिताग्रेसरख्याताय नमः। ओम वैतंडिकमदापहाय नमः। ओम प्रसन्नमानसाय नमः। ओम राजहंसावळि निषेविताय नमः। ओम श्रोतस्मार्थविधानज्ञाय नमः। ओम श्रोताध्वन्याय नमः। ओम महायरसे नमः। ओम नियताय नमः। ओम नियमाभिज्ञाय नमः। ओम नियंत्रे नमः। ओम नियमाग्रहिणे नमः। ओम निर्विशेषमतये नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम निग्रहानुग्रहक्षमाय नमः।
ओम सुधार सबरिस्पंदि वाग्वशीकृत पंडिताय नमः ओम प्रसन्न दहराकाश निर्भातेन्दु कलाधराय नमः ओम प्रसन्न वदनाम्भोजाय नमः ओम सर्वभूत सुहृद्वृताय नमः ओम नागेन्द्र पुष्करोक्षिप्त चामरद्वय बीजिताय नमः ओम दिव्यगान्धोलिकारूढाय नमः ओम श्वेतच्छत्र विभूषिताय नमः ओम राजराजेन्द्र संभाव्य नानाबिरुदरञ्जिताय नमः ओम दयाळवे नमः ओम अनघाय नमः ओम शांताय नमः ओम क्षमिणे नमः ओम धात्रे नमः ओम प्रभवे नमः ओम गुरवे नमः ओम सेवनामात्र संतुष्टाय नमः ओम गुणलेशाभिनंदनाय नमः ओम षड्वर्ग विजयख्याताय नमः ओम गुणग्राम मनोहराय नमः ओम राजयोगिने नमः ओम सदानंदिने नमः ओम चिदेकर सतत्वराय नमः ओम नैष्कर्म्य सिद्धाय नमः ओम संपन्न जीवन मुक्त निभस्तितये नमः ओम परमार्थ रसाभिज्ञाय नमः ओम परापर विवेक विदे नमः ओम निर्व्याज वत्सलाय नमः ओम धीराय नमः ओम निर्ममाय नमः ओम निरहंकृतये नमः ओम हेयोपादेय निर्मुक्ताय नमः ओम सर्वसंग विवर्जिताय नमः ओम एकीभूताखी ज्ञान ज्ञातृज्ञेय परिस्थितये नमः ओम काम संकल्प रहिताय नमः ओम कर्म योग परायणाय नमः ओम दोषाभिषंग रहिताय नमः ओम कृतज्ञाय नमः ओम ज्ञानि भोजिताय नमः ओम निगमागम सारज्ञाय नमः ओम सामवेद विशारदाय नमः ओम ऋतंभरा योग सिद्धाय नमः ओम भावी भूतार्थ निर्णयाय नमः ओम अविच्छेद्य महिम्ने नमः ओम श्रुत्यंत छिन्न संशयाय नमः ओम तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ निर्णीताद्वैत बोधकाय नमः ओम सदाशिव ब्रह्मयोगी चैताद्रतमानसाय नमः ओम महावाक्यार्थ रत्नौघभूषिताय नमः ओम श्री जगद्गुरवे नमः इति अष्टोत्तरशतनाम पूजां समर्पयामि। ओम यत्पुरुषं विदधं कल्पेन मुखनिवस्य ब्राह्मणस्य मुखमासे बाहुराजन्यग्रह उरुदस्य द्वैषपद्भ्यां शूद्रो अजायत दर्शदामे जातचक्षुः सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणः आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता ओम रदन्वा सत्येन परिषिञ्चावे ओम प्राणात् स्वाहा ओम प्राणात् स्वाहा ओम ज्ञानात् स्वाहा ओम दानात् स्वाहा समानात् स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि ताम्बूलम् ओगे फलं महद्दिव्यं नागवल्लेदले जलङ्गर्भोरेला समाजक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेदं विभावसोः अनन्तपुण्यफलं अतशान्तिं दक्षिणां समर्पयामि फलं फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शान्तिं प्रदक्षमे फलं समर्पयामि नीराजनम् ओम श्रीजा जागश्रीजा आनिर्याय श्रियमय आजर्तृकर्लादे श्रियमसाना प्रदत्तमादन्भवन्ति सत्यासमेदामित्रौ श्रीदेवयनन्द श्रीजामानदाद सन्ततमृतावषट्कृत्यो सत्तत्य संध्यजन प्रजदा पशुभिरजं वेदा महाराज त्रिभुवनानंद वेदा वेद निरंजन गुरुआरंभ परिपूर्ण सदोदीन सर्वदस्तावृत श्री वाणी प्रभु महाराज की जय देव जय पार्वती देवा आरती गोपालु श्री करना जय देव गंगा भरना के नैना संजीवा हर गंगा धर्मस्थ नमना Thank you.
महाराज की जय। नीराजनं समर्पयामि नीराजनं शबरेदं समर्पयामि रक्षाध्यारदामि हस्तं प्रक्षाल्य ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रेष्ठोद्यं समर्थताभ्यां भवत्यशशिरोत्रात् तथा लोकाकल्पजन्ना जानिकानिजभागानिजन्मान्तरकृतानिदादानरक्षन्तप्रदक्षिणमुद्रे अन्यथा जरुन्नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर ओम सप्तास्या सर्वसप्त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 स
साष्टांगोदं प्रणामस्ते प्रदत्तेन पदाकृतः साष्टांग प्रणामान् समर्पयामः ओम पूर्वे समर्पयामि नमस्करोमि ओम यस्य स्मृत्याद्रहमोक्त्यातपो तपः पूजा क्रिया जोग्यं स्मरणदान्या सत्यं देवमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महापुरोहितपूर्णं पदादेव परिपूर्णं तस्मै मोदनाख्यान करुणा भगवान् श्री परमेश्वर प्रेरतां प्रीतो वरदो भवतु कर्मान्ते नेत्राशमनं कृत्वा पुष्पणेः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मञ्चन्त्वं हासः ॐ युवं वस्त्राणि देवसावासाध्य युवोर्च्छद्रामन्तावो हसक्काः अवा आदिरतमनोदान विश्वारुतनामित्ता वरुणासजते वसिष्वाहिते जध्यवस्त्राण्योच्चाम्बद सेमन्नो अध्वरञ्जः ఇప్పుడు ఆరంభంలో గజానన దీక్షిత్ గారందరికీ పరిచయం చేస్తూ శివమొగ్గ దగ్గర కూడలి మఠం అని ఉంది. అక్కడి నుంచి స్వామివారు వచ్చారు. ఆదిశంకరాచార్యులు స్థాపన చేసిన మఠం. ఆ సందేహ నివృత్తి చేసి తర్వాత 2 మాటలు మాట్లాడతాం. ఆ సందేహ నివృత్తి చేయాలి అంటే కొంత ఇతిహాసం చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఏంటంటే ఆదిశంకరాచార్యులు వారు స్థాపన చేసింది అని అన్నారు. ఆ విషయం కొంతమందికి గందరగోళాన్ని కలిగించి ఉండవచ్చు ఆ మాట. ఎందుకంటే శంకరాచార్యులు స్థాపన చేసింది 4 మఠాలు కదా, ఇదేంటి కొత్తగా అన్న ఒక సందేహం వచ్చి ఉండొచ్చు. తర్వాత వారు ఏం చేశారు అన్న విషయంలో స్పష్టత లేదు. స్పష్టత ఎందుకు లేదంటే చాలామంది చాలా రకాలుగా, అంటే శంకరాచార్యులు వారు 4 పీఠాలు స్థాపన చేసిన తర్వాత కంచీపురం వెళ్ళి అక్కడ కామాక్షి అమ్మవారి దగ్గర మూలాన్నాయ సర్వజ్ఞ పీఠం స్థాపన చేసి అక్కడే ఆయన ఉన్నారు. తర్వాత ఆయన దేహం కూడా అక్కడే వదిలారు అని ఒక వర్షన్ ఉంది. అక్కడ ఆయన దేహం వదిలిన చోట ఆయన అధిష్టానం అంటే ఆయన సమాధి కూడా ఉంది ఆదిశంకరాచార్యుల వారు. కానీ కొంతమంది లేదు, ఆయన కేదార్ వెళ్ళి హిమాలయాల్లో ఇలా పైకి హిమాలయాల్లో వెళ్ళిపోయారు, ఆయన దేహమే ఎవరికి దొరకలేదు అన్న విషయం కొంతమంది చెప్తారు. ఈ విధంగా 2 విధాల ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి ఆదిశంకరాచార్యుల గురించే. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు పుట్టారు అన్న విషయంలో కూడా 2 వాదనలు ఉన్నాయి. ఒక వాదన ఏమిటి అంటే ఆయన క్రీస్తు పూర్వం 509 అప్పుడు పుట్టారు. క్రీస్తు పూర్వం 509 ఆయన అప్పుడు పుట్టారు అనే విషయాన్ని చాలా కావ్యాలు, చాలా గ్రంథాలు, శిలాశాసనం ఇటువంటివన్నీ ప్రూవ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు కాంచీ మఠం, తర్వాత ద్వారకా మఠం, జ్యోతిర్మఠం, పూరీ మఠం, ఆయన స్థాపన చేసిన 4 మఠాల్లో అదే మాటని
ఒప్పుకుంటారు ఆయన క్రీస్తు పూర్వం 509 అప్పుడు పుట్టారు. కానీ ఒకే ఒక మఠం మాత్రం ఆయన పుట్టింది క్రీస్తు శకం 788 అంటారు, 788 AD. ఒక మఠం మాత్రమే. మిగిలిన 4 మఠాలు కంచి మఠంతో కలిసి 4 మఠాలు చెప్పే డేట్ వేరు, ఒక మఠం చెప్పే డేటు వేరు. ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్, వికీపీడియా ఎక్కడ చూసినా కూడా అక్కడ ఉండే డేటు 788 AD, క్రీస్తు శకం 788 AD. అంటే ఆయన ప్రమాణాలు చాలా ఉన్నాయి. ముంబైలో, బాంబే అనాలో గందరగోళం. ముంబైలో 2003లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది, శంకరాచార్య వారు పుట్టింది ఎప్పుడు అని. దాంట్లో చాలా రీసెర్చ్ జరిగిన తర్వాత 2000 క్రీస్తు పూర్వం 509 ఆయన పుట్టాడు అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఇలా అయినా కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ అకాడమిక్ డిస్కోర్స్లో ఆయన క్రీస్తు శకమే పుట్టాడు, 8వ శతాబ్దంలోనే పుట్టాడు అన్న ఒక వాదన ఉంది. అలాగైతే కనుక 509 క్రీస్తు పూర్వం నుండి 788 వరకు 1320 సంవత్సరాలు, 1320 సంవత్సరాలు మిస్సింగ్ అన్నమాట ఇతిహాసం. దాన్ని మనం కొంచెం దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి. అది ఎట్లా మిస్సింగ్ ఏంటి? ఆ 1300 సంవత్సరాలు బయటకు వస్తాయి, చాలా ఇతిహాసం బయటకు వస్తుంది. ఏమేమి బయటకు వస్తాయంటే దాంట్లో ఈ కూడలి మఠం అంటే ఏమిటి అనేది కూడా బయటకు వస్తుంది. కానీ అది ఇప్పుడు కప్పిబడి ఉంది. ఈ మనం మంట ఏదైతే బొగ్గు ఎలా కప్పిబడి ఉంటుందో అది ముంచుకుంటే కానీ వేడి తెలియదు, పైన చూస్తే బూడిలాగా అనిపిస్తుంది. సో అలాగా ఈ విషయం అన్నమాట. Thank you.
माणिक माणिक जय गुरु माणिक माणिक जय गुरु माणिक माणिक जय गुरु माणिक माणिक